Dear friends, welcome to his American Center. Take your practical grammar book. It's the page number 102 to 104. The video number is 41. The chapter 7th chapter. First chapter we have seen noun, second verb, third pronoun, fourth adjective, fifth adverb, sixth preposition. Now sixth the modal verb, the rules and conditions of the modal verbs. We have seen must, we have seen can and could, we have seen may and might. Now we have come here to the modal verb should. The modal verb should is used to demonstrate the purpose. Purpose. There should be some purpose. So for purpose, you're using should. You should work hard to earn money. Should work hard to earn money. The purpose. The duty. What is the duty, sir? I should go to my office at 9 a.m. The duty. The obligation. I should take care of my parents. The obligation. To say something about the future in the past. To say something about future in the past. I told my son, you should work hard. I told my son, you should work hard in the past. Should work hard. So, should has a purpose. I should study well to get good marks. Purpose is to get good marks. So, I should study. So, should is used for purpose. To get good marks, should study. This is the purpose. This I should do, should study. We should finish BTech to get a good job in MNC. Purpose to get a job in MNC. Should finish. Purpose to get a job in MNC. Should use as duty. I should be in the class. Should be in the class. Should be in the class. So it's my duty. We should save money. My duty to save money. Duty. Should as an obligation. I should help the poor. We should help the poor. Should help. We should help my father. I should help my father. Obligation. My humble duty. Should is used to say something about future in the past. My father told me that I should study well. Something about future in the past. I told him that I should go abroad. I told him I should go abroad. Should plus have plus past participle is used to say that you are obliged to do something in the past, but the action was not done. I should have done. In the past, I should do, but I did not do. I should have gone to the USA last year. I did not go. I should have. Obligation. They should not have arrested him. They have arrested him. They shouldn't have done that. Modal verb ought to is used. Ought to. Now you have come here to the modal verb. Ought to means it is your duty. It is your moral obligation, moral science. Never say lies. Moral obligation. You should help the poor people. It's a moral obligation. There you are using ought to. Ought to have plus past participle is used in relation to the past duty or obligation. Past on duty or obligation which was not been bothered to do. There was no one was bothered to do, but you have to do. Ought to do as a duty. You ought to eat well to be fit. To be physically fit, you ought to eat well. It is your duty. Ought to as a moral obligation. I ought to take care of my parents. My taking care of my parents is my moral obligation. Ought to. We ought to help the poor people. Helping the poor people is the moral duty. Ought to plus have plus past participle, past action of duty which was not done, which should have been done in the past, which was not done. Moral obligation. They ought to have taken care of their parents. They should have taken care of their parents. You ought to have saved their lives. You should have saved their lives, but you did not save their lives. You did not take care of their parents. So dear friends, should is used for purpose, duty, obligation, to say something about future in the past. Should plus have plus past participle, that something should have been done but it has not been done. Ought to is used for duty, moral obligation. Ought to have plus past participle is used in relation to the past duty or obligation which has not been bothered to do. Able to understand? Ought to and should. Ought to and should. The modal verbs, the usage of ought to and should. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 102, 104 பக்கம், வீடியோ நம்பர் 41.
சாப்டர் 7. முதலாவது சாப்டர் பெயர்ச்சொல், 2வது சாப்டர் வினைச்சொல், 3வது சாப்டர் பிரதிபெயர்ச்சொல், 4வது சாப்டர் அட்ஜெக்டிவ், 5வது சாப்டர் அட்வர்ப், 6வது சாப்டர் ப்ரிபோசிஷன் முன்னிடைச்சொல், 7வது சாப்டர் மாடல் வேர்ப். மாடல் வேர்ப் இல்லை என்றால் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது. இது கேன் குட்டை பார்த்து விட்டோம், மே மைட்டை பார்த்து விட்டோம், மஸ்டை பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது மாடல் வேர்பான ஷுட்டை பார்க்கிறோம். மாடல் வேர்ப் ஷுட் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? டு டெமான்ஸ்ட்ரேட், விவரிக்க. த பர்பஸ், பர்பஸ் என்ன காரணத்திற்காக. இங்க பாருங்க, ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல் டு கெட் குட் மார்க்ஸ், நான் நன்றாக படிக்க வேண்டும், டு கெட் குட் மார்க்ஸ். பர்பஸ் டு கெட் குட் மார்க்ஸ், ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல், நல்ல மார்க் பெற வேண்டும் என்றால் நான் படிக்க வேண்டும். அப்போ ஏதோ ஒரு காரணகர்த்தாவாக வருகிறது இந்த ஷுட். த டியூட்டி, உன்னுடைய கடமை, யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ். த ஆப்ளிகேஷன், யூ ஷுட் ஹெல்ப் த புவர் பீப்புள், உன்னுடைய கடமை. டு சே சம்திங் அபவுட் ஃபியூச்சர் இன் த பாஸ்ட், டு சே சம்திங் அபவுட் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே இறந்த கால வகையிலே சொல்லுவது. யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல், மை ஃபாதர் டோல்ட், என் தந்தையார் சொன்னால் நீ நன்றாக படிக்க வேண்டும். ஷுட் ஹேவ் கூட இறந்த கால எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இறந்த காலத்தில் சம்திங் யூ ஆர் obliged டு டூ இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும். பட் த ஆக்ஷன் வாஸ் நாட் டன், ஆனால் அந்த செய்கை நடைபெறவில்லை. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடைபெற்றிருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அது நடைபெற்றிருக்கவில்லை. ஷுட் ஹேவ் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். உதாரணத்துக்கு ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல், பர்பஸ் டு கெட் குட் மார்க்ஸ். டு கெட் குட் மார்க்ஸ் இது பர்பஸ். ஷுட் ஸ்டடி அதற்கு தேவையாக இருக்கிறது, நன்றாக படிக்க வேண்டும் மார்க் பெறுவதற்காக. வி ஷுட் ஃபினிஷ் பிடெக் டு கெட் எ ஜாப் இன் எம்என்சி. எம்என்சி மல்டிநேஷனல் கம்பெனியிலே வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பி முடித்திருக்க வேண்டும். அப்போ பர்பஸ் என்ன? எம்என்சி கம்பெனியிலே வேலை கிடைக்க, அதற்கு என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? ஷுட் ஃபினிஷ் முடித்திருக்க வேண்டும் பிடெக். ஷுட் யூஸ் as a duty, ஷுட் கடமையாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஐ ஷுட் பி இன் த கிளாஸ், என்னுடைய கடமை வகுப்பிலே 9 மணிக்கு நான் போய் ஆக வேண்டும். வி ஷுட் சேவ் மணி, என்னுடைய கடமை பணத்தை சேமிக்க வேண்டும், அது பின்னாடி என் குடும்பத்தாருக்கு உதவி செய்யும். டியூட்டி கடமை. ஷுட் as a obligation, சமுதாய கடமை. வி ஷுட் ஹெல்ப் த புவர், ஏழைகளை நாம் உதவி செய்ய வேண்டும், சமுதாய கடமை. சொசைட்டி இஸ் டியூட்டி. ஐ ஷுட் ஹெல்ப் மை ஃபாதர், என்னுடைய தந்தையாருக்கு நான் உதவி செய்யக்கூடிய வேண்டியது என்னுடைய ஆப்ளிகேஷன். மாரல் சயின்ஸ், மொராலிட்டி சம்பந்தப்பட்டது, சமுதாய கடமை. ஷுட் இஸ் யூஸ் டு சே சம்திங் அபவுட் ஃபியூச்சர் இன் த பாஸ்ட், எதிர்காலத்திலே இறந்த காலத்திலே சொல்லுவது. மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ, என் தந்தையார் என்னிடம் கூறினார், தட் ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல், நான் நன்றாக படித்தாக வேண்டும், படித்து ஆக வேண்டும். ஷுட் ஸ்டடி வெல். ஐ டோல்ட் ஹிம் தட் ஐ ஷுட் கோ அப்ராட், நான் அவனிடம் சொன்னேன் நான் வெளிநாடு சென்றாக வேண்டும். இப்போ பாருங்க, ஷுட் ஹேவ், ஷுட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரிட்டன், மேரிட் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இஸ் யூஸ் டு சே, இது எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் தட் யூ ஆர் obliged டு டூ சம்திங் இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்வது உன்னுடைய கடமையாக இருந்தது. பட் த ஆக்ஷன் வாஸ் நாட் டன், ஆனால் அந்த செய்கை நடைபெறவில்லை. இறந்த காலத்திலே நான் ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும், ஆனால் செய்திருக்கவில்லை. இறந்த காலத்தில் என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை நான் செய்திருக்க வேண்டும், நான் செய்யவில்லை. I should have spent money for my sister's marriage, பணம் செலவழித்திருக்க வேண்டும், செலவழிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ஐ ஷுட் ஹேவ் கான் டு த யூஎஸ், அமெரிக்கா சென்றிருக்க வேண்டும், ஆனால் செல்லவில்லை. நாட் ஹேவ் டன். தே ஷுட் நாட் ஹேவ் அரஸ்டட் ஹிம், அவர்கள் அவனை கைது செய்திருந்திருக்கக்கூடாது, ஆனால் அவர்களை அவனை கைது செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ கண்டிஷன் 5, த மாடல் வேர்ப் ought to என்றால் என்ன? வேண்டும் என்று வருகிறது. இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ought to என்றால் சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது. எதற்காக? டியூட்டி கடமையை செய்வதற்கு. ought to. மாரல் ஆப்ளிகேஷன், மனிதாபிமான அடிப்படையிலே உன்னுடைய கடமையாக இருக்கும் பொழுது ought to பயன்படுத்துகிறாய். ought to have ஒரு இறந்த வாழ வினையச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா, இஸ் யூஸ்ட் இன் ரிலேஷன் டு த பாஸ்ட் டியூட்டி ஆர் ஆப்ளிகேஷன். இறந்த காலத்திலே ஒன்றை கடமையாக செய்ய வேண்டும் என்ற, இறந்த காலத்திலே ஒன்றை உன்னுடைய மன ரீதியாக சமுதாய ரீதியாக கடமையாக செய்திருக்க வேண்டும், ஆனால் செய்யவில்லை. which has not been bothered to do. ought to as a duty, you ought to eat well to be fit. ought to டியூட்டியாக நன்றாக சாப்பிட வேண்டும், உடல் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நன்றாக சாப்பிட வேண்டும். ought to eat well to be fit. ought to as a moral obligation, சமுதாய கடமை. moral obligation, moral science. I ought to take care of my parents, அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கொள்வது உன்னுடைய கடமை. I ought to take care of my parents. ought to, it is my duty.
we ought to help the poor people. ஏழைகளை பாதுகாப்பது, ஏழைகளை உதவி செய்வது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கிறது. we ought to கூட இறந்த கால வினையச்சம், பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி விச் வாஸ் நாட் டன். இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும், ஆனால் செய்யவில்லை, அது உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருந்தது, ஆனால் அந்த கடமையை நீ செய்திருக்கவில்லை என்று சொல்லும்போது ought to have கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல். they ought to taken care of their parents. அவங்க அப்பா அம்மாவை அவங்க கவனிச்சிருக்கணும். அப்போ உண்மை என்ன? they have not taken care. the real meaning is they have not taken care. They ought to have taken care of their parents. அவர்கள் பெற்றோர்களை அவர்கள் பாதுகாத்திருக்க வேண்டும், அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு இருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அக்கறை எடுக்கவில்லை. They ought to have taken care of parents. They should have done, but they have not done. That is the real meaning of this. They ought to have taken care of their parents. You ought to have saved their lives. நீ அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களை காப்பாற்றி இருந்திருக்கலாம். you ought to have saved their lives. நீ அவர்களை காப்பாற்றி இருந்திருக்கலாம். the real meaning is they have not taken care of their lives. they have not saved their lives in the past. so you ought to have saved their lives. but actually you have not saved their lives. hope you are able to understanding. நீ அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக இருந்தது, ஆனால் நீ அவர்களை காப்பாற்றவில்லை. so நண்பர்களே, should என்பது purpose. என்ன காரணத்திற்காக? should என்பது டியூட்டி, கடமை. should என்பது ஆப்ளிகேஷன், சமுதாய கடமை. to say something about future, எதிர்காலத்திலே ஒன்று சொல்வது, இறந்த காலத்திலே. should have past participle என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அதை செய்யவில்லை. இதுதான் shouldனுடைய பயன்பாடுகள். ought to இது டியூட்டி, கடமை, moral obligation, உன்னுடைய சமுதாய கடமை. ought to have உடைய இறந்த கால வினையச்சம் செய்யும் பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்வது உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருந்தது, ஆனால் நீ அதை செய்யவில்லை. அப்போ இந்த வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாடல் வேர்பு ஷுட்டும் ஆட்டும் இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உன்னுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாறுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் நிபந்தனை. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു എയ്സ് അമേരിക്കൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റർ ഇൻ ചെന്നൈ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ മോഡൽ വെർബ്സ്. ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ 102 to 104, വീഡിയോ നമ്പർ 41, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 4, ചാപ്റ്റർ 7, ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മോഡൽ വെർബ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളുടെ മോഡൽ വെർബ്സ് എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരാളുടെ മനോഭാവം, ചിന്താഗതി, അതെല്ലാം ഒരു വാചകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് മോഡൽ വെർബ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3 കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ദ മോഡൽ വെർബ് ഷുഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. എന്തിനാണ് ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്ത് പറയാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ പർപ്പസ്, ഒരു ഉദ്ദേശം. ദ ഡ്യൂട്ടി, കടമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ, സാമൂഹിക നീതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. Then should plus have plus past participle. Something you are obligated to do in the past but the action was not done. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, അങ്ങനത്തെ കേസിൽ should have plus past participle form ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് കേസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. should used as purpose, ഒരു പർപ്പസ്, ഒരു ഉദ്ദേശം പറയാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാചകത്തിൽ ഷുഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. എന്താണത്? ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കണം. ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ്. നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കേസ്, വി ഷുഡ് ഫിനിഷ് ബിടെക് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ MNC. വി ഷുഡ് ഫിനിഷ് ബിടെക്. നമ്മൾ ബിടെക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തിന്? ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ MNC. ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബിടെക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ഒരു പർപ്പസ് കാണിക്കാൻ ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കേസ്, ഷുഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഡ്യൂട്ടി. ഒരു കടമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ്. എന്താണ് മീനിങ്?
ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതെൻ്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഐ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ്, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കണം. അടുത്ത വൺ, വി ഷുഡ് സേവ് മണി. വി ഷുഡ് സേവ് മണി, നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കേസ്, ഷുഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ രീതിയിൽ മോഡൽ വെർബ് ഷുഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? എക്സാമ്പിൾ, വി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ. വി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ, നമ്മൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം, സഹായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഐ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മൈ ഫാദർ. ഐ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മൈ ഫാദർ, അതൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കേസ്, ഷുഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഷുഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി എപ്പോൾ പറയുന്നു? ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, മൈ ഫാദർ ടോൾഡ് മീ. എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. മൈ ഫാദർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. എന്താണ് മീനിങ്? എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത്? ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ, ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ, ഭാവിയിലെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ പറയുന്നു ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. അടുത്ത കേസ്, ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഗോ എബ്രോഡ്. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഗോ എബ്രോഡ്, ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ത്? ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകേണ്ടതാണ്. ഐ ഷുഡ് ഗോ എബ്രോഡ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം, ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഒബ്ലിഗ്ഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബട്ട് ദ ആക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഡൺ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു ദ USA. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു USA. എന്താണ് മീനിങ്? ഞാൻ US-ന് പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. നോട്ട് ഹാവ് ഡൺ, നടക്കാത്തൊരു കാര്യം. They should not have arrested him. They should not have arrested him. എന്താണ് മീനിങ്? ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ്, ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, അറസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് മീനിങ്? they should not have arrested, അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. They have arrested him. They should not have, അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 5. ദ മോഡൽ വെർബ് ought to എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്യൂട്ടി. ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള എന്താണ്? കടമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഒരു സാൻമാർഗികതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. ought to plus have plus past participle is used in relation to the past duty or obligation. ought to plus have plus past participle എന്നുള്ളത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാചകത്തിൽ. വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ബീൻ ബോതേർഡ് ടു ഡു എന്നുള്ള കേസിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് വൺ, ought to as ഡ്യൂട്ടി, ഒരു കടമയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? You ought to eat well to be fit. You ought to eat well to be fit. നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. You ought to eat well to be fit. അടുത്ത കേസ്, ought to as moral obligation, ഒരു സാൻമാർഗികതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? I ought to take care of my parents. I ought to take care of my parents. ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. We ought to help the poor people. We ought to help the poor people. ലാസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം, ought to plus have plus past participle. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഷുഡ് കണ്ടു, ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. സെയിം ought to plus have plus past participle ഫോം. എവിടെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഡൺ, ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, they ought to have taken care of their parents. ought to plus have plus past participle taken. take, took, taken, past participle taken വന്നിരിക്കുന്നു. they ought to have taken care of their parents. എന്താണ് മീനിങ്? അവർ അവരുടെ
പാരൻസിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ സംരക്ഷിച്ചോ? ഇല്ല. ദേ ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൻ കെയർ. അവർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല, പക്ഷേ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നു. ദേ ought to have taken care of their parents. You ought to have saved their lives. You ought to have saved their lives means you did not save their lives in the past. നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യു ought to have, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. യു ഡിഡ് നോട്ട് സേവ് ദർ ലൈവ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അതാണ് ought to പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ടേക്കൻ, സേവ്ഡ്. സേവ്ഡ് ഈസ് എ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. സേവ്, സേവ്ഡ്, സേവ്ഡ് എന്നുള്ള മീനിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് കണ്ടീഷൻ 4 and 5. കണ്ടീഷൻ 4ൽ ഷുഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഏതൊക്കെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാം? പർപ്പസ്, ഡ്യൂട്ടി, ഒബ്ലിഗേഷൻ, ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? ought to എന്നുള്ള മോഡൽ വെർബ് ഏതൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം? ഡ്യൂട്ടി, ഒരു ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒരു കടമ, മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഒരു സാൻമാർഗിക രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. അടുത്ത കേസ് ഏതായിരുന്നു? പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഡൺ. കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എങ്ങനെ, ഏത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം? ought to പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള నమస్కారం. వెల్కమ్ టు యాస్ అన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ బుక్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్, వీడియో నెంబర్ 41, పేజ్ నెంబర్ 102, 104. ఈ పాఠం వచ్చేసి ద రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద మోడల్ వర్బ్స్. మనం ముందు వీడియోలో కండిషన్స్ ఆఫ్ మోడల్ వర్బ్స్కి మనం 3 రూల్స్ చూసాం. ఇక్కడ వీడియోలో 4వ రూల్ నుంచి చూస్తున్నాం. కండిషన్ 4 అనగా రూల్ 4, ద మోడల్ వర్బ్ షుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్. ఈ మోడల్ వర్బ్ షుడ్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈ వాక్యం చెప్తుంది. ద పర్పస్, ద డ్యూటీ, ద ఆబ్లిగేషన్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్, షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ participle, something you are obligated to do in the past but the action was not done. The purpose means uddesham ani ardham. The duty anaga kartavyam. Obligation to say something about future in the past. మనం ఫ్యూచర్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ ఫ్యూచర్లో మనం షుడ్ అని పాస్ట్ టెన్స్గా యూజ్ చేస్తాం. షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని సంథింగ్ యు ఆర్ ఆబ్లింగ్ టు డూ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ ద యాక్షన్ వాజ్ నాట్ డన్. మనం ఆ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ని మనం పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, కానీ అక్కడ కర్తవ్యం అనేది జరగలేదు అనే దాని గురించి చెప్తాం. షుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ పర్పస్. షుడ్ని ఉద్దేశం గురించి ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణ వచ్చేసి ఐ షుడ్ స్టడీ వెల్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. నేను బాగా చదివాను కాబట్టి నాకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి. ఇక్కడ మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్తున్నాం. ఐ షుడ్ స్టడీ వెల్ అంటే ఉద్దేశం, నేను ఖచ్చితంగా చదివాను కాబట్టి. టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్, నేను ఖచ్చితంగా చదివాను కాబట్టి నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడ షుడ్ అని మోడల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 2, వీ షుడ్ ఫినిష్ బీటెక్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ఎంఎన్సి. ఆమె కనుక జాబ్ ఎంఎన్సి కంపెనీలో చేయాలంటే ఆమె ఖచ్చితంగా బీటెక్ ఫినిష్ చేసి ఉండాలి, అంటే కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. ఇక్కడ మనం పర్పస్ ఉద్దేశం గురించి చెప్తున్నాం కనుక ఇక్కడ మనం షుడ్ని యూజ్ చేసాం. ఆమె ఎంఎన్సి కంపెనీలో జాబ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా బీటెక్ కంప్లీట్ చేయాలి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. బి, షుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ డ్యూటీ. షుడ్ని కర్తవ్యం కొరకు ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేది ఇక్కడ ఉదాహరణలు చూద్దాం. ఉదాహరణ వచ్చేసి ఐ షుడ్ బి ఇన్ ద క్లాస్. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. ఐ షుడ్ బి ఇన్ ద క్లాస్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా క్లాస్లో ఉండాలి, కర్తవ్యం. ఆ క్లాస్లో ఉండడం అనేది అతని యొక్క కర్తవ్యం.
ఐ షుడ్ బీ ఇన్ ద క్లాస్. నేను ఖచ్చితంగా క్లాస్లో ఉండాలి, ఎందుకంటే నేను స్టూడెంట్ని కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా క్లాస్లో ఉండాలి, అది నా కర్తవ్యం అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 2, వీ షుడ్ సేవ్ మనీ. మనం డబ్బులు, మనము కానీ మేము కానీ డబ్బులు దాచుకోవాలి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడికి వచ్చేసి కర్తవ్యం గురించి చెప్తుంది. వీ షుడ్ సేవ్ మనీ, మనం ఖచ్చితంగా డబ్బులు దాచుకోవాలి అనేది అది ఒక కర్తవ్యం కాబట్టి ఇక్కడ మనం షుడ్ని యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సి, షుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఆబ్లిగేషన్. షుడ్ని మనం ఆబ్లిగేషన్కి యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఉదాహరణ వచ్చేసి వీ షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. మనం పూర్ అంటే పేద ప్రజలకి హెల్ప్ చేయాలి. అక్కడ మనం ఆబ్లిగేషన్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా సోషల్ వర్క్ గురించి చెప్పడానికి మనం ఆబ్లిగేషన్ని యూజ్ చేస్తాం. వీ షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్, మనం పేద ప్రజలకి సహాయపడాలి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడ షుడ్ అనే మోడల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 2, ఐ షుడ్ హెల్ప్ మై ఫాదర్. నేను ఖచ్చితంగా మా తండ్రికి సహాయపడాలి. అక్కడికి వచ్చేసి ఐ షుడ్ హెల్ప్ మై ఫాదర్ అనేది అది కూడా ఆబ్లిగేషన్, సోషల్ వర్క్ కనుక మనం ఇక్కడ షుడ్ని యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ డి, షుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఇక్కడ షుడ్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తుంది, కానీ ఇక్కడ షుడ్ని ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం పాస్ట్లో ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణ వచ్చేసి మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ దట్ ఐ షుడ్ స్టడీ వెల్. మా ఫాదర్ నాకు చెప్పాడు నన్ను బాగా చదవమని చెప్పి, అంటే ఇది ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తుంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి షుడ్ మాత్రం పాస్ట్గానే యాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 2, ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఐ షుడ్ గో అబ్రాడ్. నేను అతనికి చెప్పాను, నేను అబ్రాడ్ అనగా ఇతర దేశాలకు వెళ్తానని నేను అతనికి చెప్పాను. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం జరగబోయే దాని గురించి చెప్పాం, తను జరగబోయే దాని గురించి అతనికి చెప్పాడు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి షుడ్ అనేది మాత్రం పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ, షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సే దట్ యు ఆర్ ఆబ్లిగేట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ ద యాక్షన్ వాజ్ నాట్ డన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే జరిగిపోయిన దాని యొక్క ఆబ్లిగేషన్ గురించి చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఆ యాక్షన్ అనేది కర్తవ్యం అనేది ఖచ్చితంగా జరగలేదు అనే దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు ద యుఎస్ఏ. అంటే నాకు యుఎస్ వెళ్ళాలి అనే కర్తవ్యం ఉంది, కానీ నాట్ హ్యావ్ డన్, నేను యుఎస్ వెళ్ళలేదు. అంటే నాకు కర్తవ్యం అయితే ఉంది, అది పాస్ట్ టెన్స్లో, కానీ నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు అనేది ఇక్కడ అర్థం. నెక్స్ట్ 2, దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ హిమ్. వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయబడలేదు అనేది ఇది పాస్ట్ టెన్స్. దే హ్యావ్ అరెస్టెడ్ హిమ్ అంటే దానికి అర్థం వచ్చేసి అది జరగదు అనే దాని గురించి చెప్తున్నాం కనుక వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయబడ్డారు అనేది వాక్యంకి అర్థం. నెక్స్ట్ కండిషన్ 5, రూల్ 5 ఏం చెప్తుందంటే ద మోడల్ వర్బ్ ఆట్ టు. ద మోడల్ వర్బ్ ఆట్ టు ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్. ఈ ఆట్ టుని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే డ్యూటీ కర్తవ్యానికి, మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ అనగా సోషల్ వర్క్స్ వాటికి. నెక్స్ట్ అలాగే సి, ఆట్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద పాస్ట్ డ్యూటీ ఆర్ ఆబ్లిగేషన్ విచ్ వాజ్ నాట్ బి బాదర్డ్ టు డూ. మనం ఇక్కడ ఆట్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని మనం పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పి పాస్ట్ డ్యూటీస్ అంటే జరిగిపోయిన వాటి గురించి, జరిగిపోయిన కర్తవ్యాల గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఆట్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని యూజ్ చేస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి కండిషన్ ఏ, ఆట్ టు యాజ్ డ్యూటీ. ఆట్ టుని కర్తవ్యంగా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామనేది ఇక్కడ చెప్తుంది. ఉదాహరణ వచ్చేసి యు ఆట్ టు ఈట్ వెల్ టు బి ఫిట్. నువ్వు కనుక బాగా తింటే నువ్వు చాలా బలంగా ఉంటావు అనేది ఇక్కడ మనం ఉద్దేశంగా చెప్తున్నాం. నువ్వు ఖచ్చితంగా తింటే నువ్వు బలంగా ఉంటావు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆట్ టు అనే మోడల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ మనం డ్యూటీ అనగా కర్తవ్యం గురించి చెప్తున్నాం. నువ్వు ఖచ్చితంగా తినాలి, తింటే నీ బాడీ ఫిట్గా ఉంటుంది అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం.
ఆర్ టు యాజ్ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్. ఆర్ టుని మోరల్ ఆబ్లిగేషన్గా ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? ఐ ఆట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. నేను మా తల్లిదండ్రుల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవాలి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అదేంటి, పేరెంట్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది అది ఒక సోషల్ వర్క్, అది ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిన పని అంతే. కనుక ఇక్కడ మనం మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ని యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ ఆట్ టు అనే మోరల్ వర్బ్ని యూజ్ చేసాం. నేను మా పేరెంట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. నెక్స్ట్ 2, వీ ఆట్ టు హెల్ప్ ద పూర్ పీపుల్. మనం పేద ప్రజలకి సాయపడాలి, అది కూడా సోషల్ వర్కే కదా. కనుక మనం ఇక్కడ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ని యూజ్ చేసాం. మోరల్ ఆబ్లిగేషన్లో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఆట్ టు అనేది మోరల్ వర్బ్గా ఉపయోగపడుతుంది. మోరల్ ఆబ్లిగేషన్కి ఉదాహరణ వచ్చేసి మనం పేద ప్రజలకి సాయపడాలి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. నెక్స్ట్ సి, ఆర్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఈ ఆర్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పాస్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ విచ్ వాజ్ నాట్ డన్. మనము జరిగిపోయిన కర్తవ్యాల గురించి చెప్పడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం, కానీ ఆ కర్తవ్యాలు అనేవి ఖచ్చితంగా జరగలేదు అనే దానికి మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణ వచ్చేసి దే ఆర్ టు హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాలి, కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద ఎటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అయితే, వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవట్లేదు అనేదాన్ని మనం వాజ్ నాట్ డన్ అనే దానికి చెప్తాం. నెక్స్ట్ 2, యూ ఆర్ టు హ్యావ్ సేవ్ దేర్ లైవ్స్. మనం వాళ్ళు కొంతమంది జీవితాలని కాపాడాలి, కానీ వాళ్ళు యూ డిడ్ నాట్ సేవ్ దేర్ లైవ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. కానీ వాళ్ళు ఎవరి జీవితాలని జరిగిపోయిన సమయంలో కాపాడలేదు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. మనం ఇక్కడ రూల్ 4 ఏం చెప్తుందంటే మోడల్ వర్బ్ షుడ్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పర్పస్ అనగా ఉద్దేశానికి, డ్యూటీ అనగా కర్తవ్యానికి, ఆబ్లిగేషన్ అనగా సోషల్ వర్క్కి, టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్. మనం ఏదైనా జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్పడానికి, జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం అక్కడ షుడ్ని పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనే దానికి ఈ రూల్ 4 చెప్తుంది. ఈ రూల్ 4కి ఇక్కడ ఉదాహరణలు చూసాం. అలాగే కండిషన్ 5 రూల్ 5 ఏం చెప్తుందంటే ద మోడల్ వర్బ్ ఆర్ టు. ఈ ఆర్ టుని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ రూల్ 5 చెప్తుంది. దాన్ని కూడా డ్యూటీ అనగా కర్తవ్యం గురించి చెప్పడానికి, మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ అనగా సోషల్ వర్క్ గురించి చెప్పడానికి, అలాగే ఆర్ టు ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. కానీ జరిగిపోయిన దానిలో వాళ్ళ కర్తవ్యం అనేది ఎటువంటిది కంప్లీట్ కాలేదు అని చెప్పడానికి మనం ఈ రూల్ 5ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ చూసాం. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.